नमस्ते अन्नपूर्णा अपर्णा। तो दोस्तों आप लोग कैसी हो? देखो हम बना रहे हैं चने का डाल की बोरा। तो বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? সবাই খুব ভালো আছো? আমি দেখো এটা কি ডালের বড়া করছি। तो पीयूष ऐसे नहीं करो, मैं हिल रहा हूँ फिर बार-बार हो हिलने जाएगा। दो ना, वीडियो भी खराब तो नहीं है না তো বন্ধুরা আমি কিন্তু ডালের বড়াটা রেডি করছি। और এটা হলো বুটের ডাল एंड चने के डाल। तो पीयू इधर आओ, प्लेट निकल गई। ऑन है। गिरेगा तो नो मम्मी ऑन है। हाँ यार। मामा मामा तब ना छोड़। ভালো, তুমি তো বাংলা বলতেই চাও না। ভালো আছি, আমি খুব ভালো আছি। তুমি বলো তুমি কেমন আছো? আর আমার ভালো আছি। এটা হলো একটা শুকনো তরকারি মিক্স সবজি দিয়ে। তো পিউষ পড়ে যাবে কিন্তু। তো বন্ধুরা একটা একটা করে রেডি করছি।